Yari sa gitna, Salazar. Sa labas. Izang. Gwapo lang simple, oh. Titi. Jersey number 12. Jumping foul. Awarded 2 throws. Kinsang from the 15-foot line. First throw. Wala. Unang bitaw. Wala bitaw. Second throw. Wala rin po. Inilugay na. Oh, intercept si Gamay. Walang. Oh. Wow. What a pass. What a pass sa labas. Pakabantay ito lang. Isang pagpasa. Ano rin sarada diha? Sige. O, ipasa. 15 to shoot. Pwede yun. Naulo. Naulo ka gan. 10 to shoot. Wow! Kung kayo, bro. Wala ka yun. Pinsan. Yari. Wow. Ganda ng dribble ni Yari. 15 to shoot. Rosel. Pinsan sa ilalim. Tiras. Wow. 2 points. Pinsan. Pagdili again. Pagkaipot, bro. Ipagkaling bantay.